Mayong gabi istanan. Salamat kayo sa matag usangan niya karong kagabion. Salamat kayong mga padayon pa sa atong pagsimba sa atong buhi nga Dios. Dining tunga-tunga semana. So di ta magdugay, magpadayon ta sa John's Gallery of Jesus Christ. Niya nataron sa John chapter 12, 34, dahil malargo ng taan ng 37. Manindog ta? Kamoy basa ang John chapter 12, 34 and 37. Kila mo? Okay, 34, ready, read. The people answered him, We have heard out of the law that Christ abideth forever. And how sayest thou, the Son of Man must be lifted up? Who is this Son of Man? 37, go. But though he had done so many miracles before them, yet they believed not on him. Apo tama na malangit nun, buhin mo nga Diyos. Salamat kay Ginoo nga nagapadayon kami sa pagsimba, Lord, diha kanimo ning tunga-tunga semana. Salamat kay Amahan sa matag usa nga diha karon. Salamat kay Ginoo sa imong pulong. Salamat sa miaging mga takna ikaw nagapanalipod sa imong mga anak. Salamat kay Ginoo sa imong pagsangkap namo financially, sa imong pagpakaon kanamo abundantly, sa panglawas nga imong gihatag kanamo Aman. Salamat kayo bisan kalinaw sa mong nahawna, bisan mong kalipay. Salamat kay Amahan. Dios kalangit nun, ini nga kagabion samtang maghahatag kami na ni mensahe taga-igahom ang imong pulong, kini imong lipon nga walay kahibalot, kay igsusulti. Tabone kami Amahan sa bilil ni imong dugo, o kani mga gigamit namin mga ekwipo Ginoo, maproteksyonan ni Amahan. Dios kalangit nun, kini among pagampo, pangaliw po kanimo, gisalig na mo ang tanan Jesus Christ, among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, malingkod ta. Yun din sa atong gibasa, ang katawhan mitubag kaniya, kaning kaniya ni Maulis Jesus Christ. Ang katawhan mitubag kaniya, kami nakadungog gikan sa balaod nga ang Kristo nagapabilin sa kahangturan. Ug naunsa nga ikaw nagaingon ang anak sa tao kinahanglan igaisa. Kinsa ba kining anak sa tao? 37. Apan bisan nga siya nakahimo og daghang mga milagro sa ilang atubangan, bisan pa wala sila mituo kaniya. So ato mensahe ani padayon ta sa gallery ni John bahay ni Jesus Christ, o ang title ani Jesus the King. Ang pag-ani ni Jesus Christ din sa kalibutan, primero ang tinguha niya is luwason ang katawhan. Primero, ikaduha, pag-anhi niya diri, hari gyapon siya, pero hari na siya diha sa 1,000 years millennium. Ngunani ang iyahang atong tun-an kaning iyahang pag-anhi din sa kalibutan. So, ang mensahe na to, Jesus the King Part 3. Ang Part 1 ani niya sa previous Wednesday atong giwalay diri. First is the presentation of the King. The presentation of the King. Point A is the method of his presentation. Jesus clearly proved his identity by fulfilling Zechariah's prophecy. Ang prophecy ni Zechariah ato na nabasa atong verse 15, pero mauni yang prophecy ingon siya, paglipay sa hilabihan o babaeng anak sa Sion, singgit o babaeng anak sa Jerusalem, tanawa ang imong hari nagaabot nganha kanimo, siya matarong o nagabaton sa kaluwasan, mapaubsanon og nagasakay sa usa ka asno og ibabaw sa lati nga laking anak sa usa ka asno. So
Pag-anhin ni Jesus Christ dire, nagsakay siya katong asno. Pero, gi-prophesy na lang nga mao gyud na iyang sakyan, dili kabayo nga warrior nga kabayo. O kaning giagian niya, kanang gisudlan niya sa pagsulod sa Jerusalem. Mao na karon atong makita Eastern Gate. Panahon sa Muslim kanang Eastern Gate, nakahibalo sila nga si Jesus Christ diha kuno moagi pagbalik, ilang gi sarduan ang pultahan. Gisaduan niya ang gate kana na karon. Gibutang nila murag na ay daghan din mga lubong. Na din na. So pero nakadungog ko very lately nakadungog ko nga murag nangliki na daw na siya. Nangliki na daw ng kanang Eastern Gate. So, mao na ang point A, the method of his presentation, nagsakay siya atong asno. Point B, the moment of his presentation. The moment of his presentation. Jesus made his ride into Jerusalem on what we call Palm Sunday. Palm Sunday. So, kaning pagsulod ni Jesus Christ, mga pipila lang ni kaadlaw before siya namatay og exactly 7 days. 7 days. Mao gani ang numero sa Ginoo. 1 week. Exactly 1 week before his resurrection, katong pagsulod niya dito sa Jerusalem, sa Eastern Gate. His entrance into Jerusalem on this particular day was no coincidence. Rather, his entrance into Jerusalem coincided exactly with Daniel's prophecy as found in Daniel 9:24-27. Kaning Daniel 9:24-27, mao ni ang 70 week of Daniel's prophecy. 69 ani na fulfilled na. Ang wala na lang ma-fulfilled ani tribulation na lang o kining millennium. Mao ni ang prophecy. Point C is the multitude at his presentation. The people who saw Jesus entering the city understood the implication of what he was doing. Therefore, katong mga katawhan, they cried, Hosanna, ang buot pasabot, save now, or save, please save. Mao na ang buot pasabot sa Hosanna. Mao na ang part 1. Ang part 2 ani niya siya, the purpose of the king. Ang katuyuan sa hari. Ang katuyuan sa hari, point A is to die for sin. Mao ni ang gianhi niya primero pag-anhi. To die for sin. Kani nga verses naghatag na nato klaro kay nga hulagway ngano nga kini nga king came into the world. Ningani sa kalibutan, he came to die. Mao na ang iyahang tuyo sa kalibutan. His ministry here was not about the preaching, was not about the miracles or to create to form the disciples. Ang entire life niya was centered around the day he would climb Calvary and be nailed to a cross. His entire purpose in living was to die on the cross. Well, sakit kayo, no? Sakit kayo. Point B, to draw men unto himself. To draw men unto himself. Jesus, the King, is interested in drawing men unto himself. Before he died, many came to him in faith. Katong mabasa nato sa 20-22. However, Jesus tells us that by his death on the cross, katong ingon lifted, ingon siya nga, igaisa siya, that refers to being crucified. Ang term ng lifted, kana gong maglansang kag, ako balik ko lang akat, maglansang kag
tao sa cross, doon na gibangag doon na gipurma nilang cross ana, then doon na gibangag ana na siya, ibutang nila ang cross. Pero pag naay na tao ilansang dito para sa Jesus Christ, ilan na gitakilid na siya. Pag takilid na siya, ang tao nga ilansang dito, muna itong ibutang dito, ilansang ang kamot. Ang paglansang sa kamot ani, gituhuan nga, kana mo makita ng picture, diriwan, diani. Matod pa sa explanation, wala gyud ito, dili to diani gilansangan si Jesus Christ, dinhi o sa rest. Kay kaning rest is part of the hands. Kay kung diri siya lansangi, bugat man siya, mapalos siya na. Moto diri gyud siya lansangi ani niya siya, galansangan gyud tong iyang ugat. Mao na ang explanation nila. So, pagkaala ang kuhan, mag-ana tong cross, pag humaglansang sa tiil niya, kamot, ipatindog na to siya. Patindog, dili butang atong bangag. Mo na ingon term diha, lifted up. So, daghan baya daghan man ang miduol ni Ginoong Hesus ngadtong panahon nga gilansang siya sa cross. Point C, to duplicate His life in all those who came by faith. Amen. To duplicate His life in all who came by faith. Jesus also, His impending death, si Ginoong Hesus wala ganito siya mag-worry sa iyang kamatayon. Wala siya ma-worry sa iyang kamatayon tungod kay ang iyang kamatayon, that is a time of glory. Why? Ang mga tana siguro tungod kay wala man siya intention nga magpabili nga mamatay. Amen. Wala siya intention pabili mamatay. By His resurrection, Jesus would open the way for all men to be saved. Amen. So, mao na ang part 2. Ang mensahe nato karon mao ni siya. The prejudice against the king. Ang mga pagpihig nila, pag-refuse ba, pagpihig nila batok sa hari. Point A, they rejected his message. Kireject nila ang iyahang mensahe. Diyantong panahon nga kaning mga Hudiyo nakadungog sila nga si Ginoong Hesus nagsulti bahin aning lifted up, igaisa siya. Kadtong mga naminaw niya, mga Hudiyo, nahibalo sila unsay iyang gipasabot. Nakabalo sila nga kaning lifted up meaning i-crucify siya. So kadtong mga Hudiyo na nasamok sila pagdawat sa kamatuoran nga kaning ilang Misaya, ilang gituhuan nga ilang great leader and will conquer the enemies. Mao man ilang gituhuan gyud aning Jesus Christ. Nalibog sila pagsabot nga primero mo tagamta man siya kamatayon alang sa mga katawhan. Therefore, parehas na ba ni kaning mga katawhan karon ba? Kaning message di I would like to inform you, this is a message of comparison. So, sama ra sa mga katawhan karon, ang mga daghang mga katawhan karon, they rejected the message of the cross and went on in their sins, padayon sila sa ilang mga sala. Kanang mga katawhan karon, sa gihapon nag-reject sila sa mensahe of the cross. Kay kadaghanan nila gibati nila nga makaadto man tag langit basta magbinuotan lang ta. Basta magbinuotan lang, maayo lang atong mga binuhatan. Basta kay relihiyoso lang ta makaadto ra tag langit. Or naghimo sila mga butang nga kanang madayeg ba sila silang kagulingon nga makaduol gud sila sa Dios. Ang kamatuoran ana, there is nothing that any of us can do to save ourselves. Amen. Gusto na kong ipasabot sa matag usa nga walay butang nga makaluwas
kung kita kaugulingon, dili ta makaluwas sa atong kaugulingon. If we reject His message, the message of love through His death on the cross, then there is no hope. Wa gyud kay paglaom kung i-reject niyo ang mensahe. So, nabasa nato na Hebrews chapter 2 verse 3, Ephesians 2, 8 and 9, Hebrews 10:26. Ato lang na yung basahon ni siya. Okay. Hebrews chapter 2 verse 3. Kamay basa na. Ready read. How shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard it? Ephesians 2, 8 and 9. Verse 8. Go. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. 9. Go. Not of works, lest any man should boast. So kanalang daan, klaro kay for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Hebrews 10:26, kamay basa, read. For if we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins. Wala yun, yun siya. For if we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins. So, point B, they rejected His ministry. Gi-reject nila ang ministry ni Jesus Christ. Notice the question of the people. Atong question gani atong ibasa yung ito. Who is the Son of Man? Who is the Son of Man? They had taken all of His preaching. Nakadungog sila sa giwali ni Jesus Christ. Nakadungog sila sa gitudlo ni Jesus Christ. O ang iyang mga katingalahan gipanghimo. Murag nawala lang to tanan. Murag nawala lang tanan. They were literally rejecting every second of His ministry to humanity. So, mauna ang ilang gihimo karon. Again, ang mga katawhan, mao gyapon na ang gihimo nila karon. Mauna gyapon na. They hear the gospel, na kadungog sila sa maayong balita, and in effect say, I will not have this man to rule over me. Muna ilang isulti. When they do this, they are rejecting the only hope they have for salvation. You hear it often, but it bears repeating this evening. Siguro atong basahon ni, siguro balik ato yun yung basa-basahon. Acts chapter 4, verse 12. Kamay basa na. Read. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. Thank you. So, naibalota in the Word of God, John 14:6, Jesus Christ is the way, the truth, and the life, and no one cometh unto the Father but by Him. So, people can reject Him if that is their desire. But when you do, remember that you are rejecting heaven. You are rejecting heaven, you are rejecting salvation, and you are rejecting hope and your eternal life. You are instead embracing hell, damnation, despair, and death, and the choice is yours. Ikaw na mo pili ani niya, ikaw na mo imura na yung choice. Point C, they rejected His miracles. Atong milagro, gihimo niya, grabe itong milagro nga gihimo niya, sayunan kag mga patay iyang gipangbuhi. Dunay bakol gikan sa pagka bata niya nga murag ang iyang, kung imagine ang iyang tiil ba magtabyog-tabyog lang anak kay walay mga ligaments, iyang gipalakaw, butag gikan sa pagkabata, iyang tagaag igtatanaw, ug daghan pang kinabuhi nga iyang gibuhi. Water into wine, gihimo niya ng mga milagro. So, pero
nakita nila na, pero they are rejecting that. So, Jesus clearly proved himself to be the Messiah. Ito mabasa na in the book of Luke. Yet, the people refused to hear or see the truth. Ang mga katawhan, may dumili sila pagpaminaw o pagtanaw aning kamatuoran. Maogi po ni ang nahitabo karon. This is still happening today. Ang mga katawhan ilang yaga-yagaan ang mensahe sa cross o ang mensahe sa kaluwasan pinaagi sa dugo ni Jesus Christ. Atong basahon na ng 1 Corinthians 1:18. Kamay basa na. Ready, read. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. So, bisan pa o ang mga katawhan karon nakita gyud na sila mga pieces of evidence nga dunay mga kinabuhi nga nautro, dunay uban na convince sila sa ilang kaugalingong mga kasing-kasing, pero ilang gitawag ni nga mensahe nga murag karaan man ng mensahe karaan nga mensahe murag maglagot sila ba, it is confrontational. Ayon sila mga ang matuoan na murag mugbo kay hunahuna na narrow-minded ba. So whatever the excuse, men are still going to hell rather than simply receiving the claims of the Lord Jesus Christ. So ato lang kaneng ato nahitabo atong sa una kaneng brazen altar. The brazen altar mabasa nato ni Numbers 21:4-9. Ato lang ning basahon kaya ako na ni butang na lang diri. Kamay basa na Numbers 21:4, 5, 6, 7, 8, 9. Verse 4. Kamay basa na. Ready, read. And they journeyed from Mount Hor by the way of the Red Sea, to compass the land of Edom, and the soul of the people was much discouraged because of the way. Verse 5, go. And the people spake against God and against Moses. Therefore have ye brought us up out of Egypt to die in the wilderness, where there is no bread, neither is there any water, and our soul longeth this life bread. Verse 6, go. And the Lord sent fiery serpents among the people, and they beat the people, and much people of Israel died. Bagulbol mo ko sila gon. Verse 7, go. Therefore the people came to Moses and said, We have sinned, for we have spoken against the Lord and against thee. Pray unto the Lord that he take away the serpents from us. And Moses prayed for the people. Verse 8, go. And the Lord said to Moses, Make ye a fiery serpent, and set it upon a pole, and it shall come to pass that every one that is bitten, when he looketh upon it, shall live. Verse 9, go. And Moses made a serpent of brass, and put it upon a pole, and it came to pass that if a serpent had bitten any man, and he beheld the serpent of brass, he lived. So muna na siya kaning brazen altar. So, daghan dito sa Israel, mainly in Israel, gipaak sila itong mga halas dito. O ang uban nga matay. However, one look at the serpent on the pole brought healing and life. Maayo ra sila basta ilang mutanaw sila atong serpent nga gibutang sa pole. Now, bisan siguro og ang uban nakahibalo nga makaayo tong mutanaw atong pole. Ako, I'm sure nga doon na po'y uban ato, di ka mutanaw. Refuse to look. So despite the evidence in the lives of others, despite the marvelous healing power of the serpent, some without doubt refuse to look and live. So ingon ana ang yapong mga tao, things are no different when it comes to the gospel. Mga butang lahi pod parehos lang yapon ang kalahian bahin sa gospel. Daghang dili mo too, yung too. All around are those who have been made whole by simple faith in the Lord Jesus Christ. Yet
many live their sin more than their own lives and refuse to look to Jesus. So, I know there are some who say they have been healed, who still live like they are sick. Believe the Bible, not the lives of a few sorry Christians. Do not allow some pleasure sin to take you to hell. Hear today that you can be saved by your good looks. Na Isaiah 45:22, kamoy basa ng Isaiah 45:22. Really read. Look unto me and be saved, all ends of the earth, for I am God, there is none else. Okay, so ang atong conclusion na niya, parehas na gyapon sa precious message ingon diri. The Jews can say what they will. Jesus is still the king. Amen. Men today can do what they please. Jesus is still the king. Folks can live as they please, but Jesus is still the king. And he will have the last word. The only question that remaineth this evening is this: is Jesus your king? So, do you know him as your personal Lord and Savior? All I am asking is this: are you saved? Siguraduhon gud mo nga saved ka. With all the proof that we have been given, with all the scriptures we have looked at today, how could anyone not understand that Jesus is indeed the King? If he is, then you will either face him in an altar of repentance, where you will come to him by faith and be saved, or you will face him at a throne of judgment, where you will be forever condemned. What will it be? The King is in the building today. And he is here for you. Will you come to him this evening? Nilog ta, magampo ta. Mahal mong langit nun, buhay na mga Diyos. Salamat sa imong mga katauhan nga niya karong kagabion. Salamat sa imong pulong. Amahan, sa kanunay kami nag-challenge sa matag usa, whether or not luwas ba Lord, because nahibalo mi amahan nga hapit na ang imong pagbalik pagkuha kanamo in rapture. Mauna Ginoo nga among tinguha nga siguruhon gid namo ang matag usa nga niini nga church nagsimba makabaton og kinabuhing walay katapusan og save sila Lord, kay kung save madala sila sa rapture. Mahal na malangit nun, among ipangamuyo kanimo, ikiling imong igdulungog nining kagabion Lord sa among mga pagampo nimo. Ug among ipangamuyo nga tagaig katumanan Ginoo ang mga tinguha sa among kasing-kasing amahan nga naa sa imong kabuoton. Kini among pagampo pangaliw po kanimo, gisalig na mo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, manlingkod ta.